Voilà, merci Nabino Baimboka Baikongo Central. Bonjour Nabiso la kati ya Baetandoike. Awa toli bongo la kati ya Mboka ya Patu bipai wapi boko mona. Bazo ya Mbabongo Acho. Mwana Mboka Leblanc Congo Fumutoto Yalaka Yala. Nenge bozo mona bango boye. Donc ayuti kokoma awa nakati ya territoire ya Lukula nakati ya Mboka ya Patu. Voilà, je crois bozo vivre live ce qui se passe awa nakati ya territoire ya Lukula. Ayambami bongo epai ya ba mama ba papa bienge basila mibali ndenge bozomona bango boye. Donc toli na bango awa. Merci leo toli bongo mokolo mo samedi 28 juin 2025 nakati ya territoire ya Lukula epai wapi ndenge bokomona village nyonso territoire nyonso ya Lukula ezali bongo mobilisé et tous en ébullition pour accueillir chaleureusement le Blanc Congo Fumutoto Yalaka Yala ndenge bozomona akituana je crois tokozoye akoloba mwa eloko na compte ya émission Bosolo ezali wapi. Voilà, merci na Congo Central bon vivre en live en direct comment ndenge azali accueilli chaleureusement na kati ya fièvre électorale na ye. Mais dis-moi aye côté la bango parce que aye bongo ko inaugurer 10 bornes fontaines. 10 bornes fontaines eza ekonda inauguré awa pour la kolagi c'est pas la baimboka ke eza na bato susu on bazali mitema malamu. Voilà, je crois donc ko assister na cérémonie ya organisation ya ko inaugurer 10 bornes fontaines. Voilà, les première action mwana mboka le Blanc Congo Fumutoto Yalaka Yala. Voilà, mbote mwana mboka ngebe kuiza appel moi dia makutuba samla kilomba bubu ya ngela kuinaugurer 10 bornes fontaines yake mambu yake sala mafe na ba police bubu ya ikakudia ba umosi moi dia makutuba non betike samla la population il fallait tusunga betike la vision ya chef l'état et gouverneur de province gas kwanga maswangi bilolo voyage melu tambote matono mingi tola kitakuna Malembe kokwea te komeka kutu kokwea watu. Yango.
Voilà, merci na bande konoso bozo vivre en live ce qui se passe awa na kati ya territoire ya Lukula bouti komona ndenge mwana mboka le Blanc Congo auti bongo ko inauguré officiellement première borne fontaine awa na niveau ya territoire ya Lukula et ndenge toli awa na kati ya na Kimbangu donc premier borne fontaine na Kimbangu netoye awa bino bomoni ndenge ba mama bazo mela mai wana botala ba mama ndenge bazo mela mai en tout cas ça la vraiment propre et qualité ya mai ya kitoko eza bino ba source d'eau oyo eza penza na mai moko bien quoi donc ça va permettre na population et ba mela mai moko ya malonga parce que awa là qui vraiment trop sale comment na ba mama bazo mela mai moko a salité oyo voit même hôtel batu ba otoka mai ya komela ozo ba mai oyo pena mai ya komela telle population azo continuer kolela population azo continuer ko pleurnicher population azo capable muta ko venir au secours ya population azala kité mais félicitations quand même na mona mboka le Blanc Congo mfumu toto ya la kayala bomoni quand même comment ndenge population a sepé tozo maman yaka maman mbote maman Mbote. Qu'est-ce que kenini na kumona ba mesela beno bonne fontaine yai. To sepeli pona pale blanc zo bongsela biso mai awa na mboka pat po mai awa eza pasi ko to sepla ndenga zo bongsela biso mai awa na mboka pat nzamba pambola epenza. Ozana maloba ko c'est pas le Blanc Congo. Ah na ko epseka merci penja tata nzamba pambola epenja na nyoso azo salela biso pona mboka na biso ya pat po mai ezaka mwa pasi awa siko tokomozwa mai na kimia nyonso nzamba pambola epenja kende liboso. Merci beaucoup toke bakadia mama Kwiza mbote mama mbote papa ngenda demba kutuba na jambo ya mesa la belo parce que bwana mona pasi na mambo ya metala maza ndilembu moni kini wombo mumona maza mome kama mana tuvangila maza mawombo momo tulembu tububedi mamu mona vueta kaka maza mudilonga maza masalite tulembu nwa mebwabu mudilwa kudiandi njambi kame kumvana dilwa kuke kiza kistu sadisa tunsepila buwombo mumambo momu kamele tuvangila antuka vrai tulembu tumumoni kini wombo mu population ai mumambo momu kame tuvangila kwa kubetuke wapi kupatu tuidi kundimba kimbangu tuidi. OK matono mingi merci beaucoup. Voilà, merci, hein, merci Congo Central, belle aussi, belle mona façon, Pangi le Blanc Congo, alme inauguré première borne fontaine, kwaku, tome katuka na kati ya Kimbangu, na territoire ya Lukula, bipai wapi, tozwami, pona bomona, lolenge kani, makamango eleke, awezali premier, toke na deuxième, ils a 10 bornes fontaine, lelo, Moussande Moussala. Voilà, à très bientôt.
Agonyata, agonyata. Agonyata, agonyata. Voilà, merci na Binono Sobozo Ndabiso awatoye na inauguration. Il y a deuxième borne fontaine oyo mwana mboka Le Blanc Congo. Mfumu Toto Yalaka Yala wala bongo leader na kati ya territoire ya Patou awatali bongo na kati ya Maya Mazare. Voilà, deuxième borne fontaine to ko inaugurer awa. Félicitations na mwana mboka bomone to tambola bongo à pied. Donc c'est pas facile, hein. Ils ont vraiment distance moko ya makasi mais du moins tout ça à pied to komati na sekuna. Donc Maya Mazare ezakuna et là qui vraiment na mai moko trop sale oyo population bane ko bénéficier nango. Or que l'eau c'est la vie, dit-on bande ko ba français ningi baloba, mais tant mai elali na qualité malamu te yango do provoquer ba maladie ebele epai ya population. Nde na souci wana oyo mwana mboka fumutoto azali nango pona population na ya contre oyo nde omoni ayebongo ko sala ba borne fontaine eza 10. Tozo procéder na deuxième et tokene na troisième, quatrième, je sais pas si tu souka na sixième, septième, on ne sait pas, mais dis-moi, tu as la nenge programme parce que tu banang un peu retard. Bon, dis-moi, toi qui t'as connu na kata mai ya Mazare et si ka o salami deuxième borne fontaine o mwana mboka Le Blanc Congo Fumutoto Yalaka Yala asali pour la population ya contre oyo. Mtoto la mtu sadi la vapato paso to bedingi mubaka nlangu vapato me mu volonte yandi mosi ingolo zinzambi me kututungila milangu antuka nzambi katete kadiba kudandi kisalu kandi kenda kuntwala pela samu yani mesala ba maza propre betu vana ba maza salite kuteka maza kusala na toto mena au betu mekuma kilengi pona maza kena kubasika vrai kitoko ya mu mesepela yani nzambi pesa ni bajura ko ya mingi betkela quartier ya imaze ya Mazare Fumutoto Le Blanc mekuza sala maza na Patu atukana secteur betu na presque na cité ya Patu betu vanda maza kunwa pasi mina kilumba bubu ya vraiment njambi yina nimesalila na yandi na volonté na yandi na mutu veme na ngolo etata njamba tuka njambi buela dia kandi ngolo sama ndi sa yakaba mambo yina keluta sama na bamaza ya merci mi Matonomi Papa ya bana
Baike bandeko nyonso bozo na biso la kati ya betando eke boye ba ete etoli awa na kati ya territoire ya Lukula na kati ya Patu bipai wapi toye bongo ko accompagner mwana mboka le Blanc Congo Fumutoto yalaka yala oboko mona na kati ya betando eke azali bongo accompagner na foule immense ba uti bongo na ba cité partout ba yepo na tina na koyebisa mwana mboka Fumutoto yalaka la le Blanc Congo ke bazana ye elongo na makambo nyonso au profit de la population. Voilà, c'est vraiment un homme politique à féliciter parce que du jamais vu, hein, il y a comme on a une réalisation palpable, visible auprès de la population par rapport à la désidérata. Raison pour laquelle, bande quoi pas tout va souffrir, mingi na makambo teli bongo mai, hein, n'est-ce pas? Donc bande quoi va nyoka makama mai. En tout cas courant impeccable, mais problème il y a mai, ce côté la source oyo bango ba utiliser kawana, est vraiment impropre. Et raison pour laquelle mon mboka le Blanc Congo ayo kaki kolela ya bande kwa bana patu bomoni to utaki na première borne fontaine inauguré, deuxième borne fontaine inauguré na Kimbangu toye na Mazare et puis to ya awa to découvrir combo nango et puis bokota la commande nge inauguration ya troisième borne fontaine et puis to koto komati na 8 c'est distance auto parcourir bandeko plus ou moins 3 km pour atteindre ici installation il y a bonne fontaine 3 km c'est pas facile hein c'est pas facile mais ok Kazanga ok auto na bonne fontaine ya Kazanga ndete ko inaugurer auto ko tatiko na kati mais c'est pas facile 3 km à pied c'est pas facile Mesepela kisalo ya imesala Fumutoto yala kayala ngasi andi bana betu mefutisa matondo samu na yandi nzambi andi bola yandi ya ngolo nyine mezanga nzambi andi dukisila yandi amen ni façon ya vandela ka bon antuka ya vandela ka mazango neti di bulu mazango kana katoka na ntoto yakena kota na kati ya Zulu kuna bebebe tukena kuteka ele vandaka ya imbri ele maintenant maza yai desame koma ya bien nyakumela. Voilà, merci. Congo Central, Bouti Komona, oyali troisième borne fontaine. Oyo eza inauguré et pas ya mwana mboka le Blanc Congo Fumutoto. Toti ko assister na inauguration ya borne fontaine oyo. Félicitations na le Blanc Congo. Na mambo ya ngeme sala. En tout cas, kango nyonso ya Congo Central ba me yangadala na façon ngeme pesa maza na bampangi yange. Baba na mona pasi e koso kilumbu samu ba monter play, samu basa la play maza ya vondaka impropre. Meta la façon ngeme sadila ya mesala kima mosi ya mbote na yau. Tokena ukata kwaku tona kwenda na babone fontaine ya Kaka 4e ya Kazanga beme mona tomeka tuka na Kimbangu tomeka tuka na comment on appelle ça Mazare tomekuiza kwaku na kati ya Kazanga tona kwenda diaka kifula Kaka ebeleke mona yau na kati ya bivisibidi ya Beno na Kilumbu ya Bubu yai tokena kutatamana Kaka sa munge kwenda diaka kifula Kaka ba 3 km ba 4 km de la façon me transpirer ya imambo hein
bozomona mwana mboka le blanc Congo ye wana azokita na ba makesa pona ko sécuriser mwana mboka mfumu toto yalaka yala le blanc Congo toujours aimé na kata fief électoral na ye bisika nini oyo achaka bongo aposelaka awa na kata territoire ya Lukula na Patu awa tokiti bongo la 4e borne fontaine etongami na ba norme ndenge bozomona population bazosepela maboko ozobetama ndenge bazokonstate la kati ya bilili population très joyeuse baza koaklame baza kobeta milolo inauguration ya borne fontaine Kinjinji Kinjinji yango eliboni ya inauguration ekolekela et merci na Congo central. Merci na bapanga munu ya Mbanza Matadi na Congo central na monde entier. Nzambi sakumuna beno kwaku betoke la territoire Lukula. Na Patu façon beleka kumona mpanga beto le blanc Congo anikela kuinaugurer borne fontaine. Ya 4e borne fontaine amekuza kuinaugurer yu borne fontaine Kinjinji. Voilà. Tome bika sabe Landa faso ba mambo kelutila na mutini mosi ya mbote kwa kuna kati ya territoire ya Lukula bampanga munu ya Congo central. Mekuiza samu na kuya inauguré les 10 fontaines ya maza nyonso ina betu salaka. Alors kisalu yake kisalu bitmeme sadina na volonté. Yake ba mbongo mu propre, yake veo mbongo ba pesa kani o politicien o nani. Yake mbongo ya munu samu monaka betiki na problème ya maza. Betiki na problème ya maza na kati ya cité à Patu. Il y a déjà des marches, Moussa la 10 fontaines. À part ça, gouverneur de province, Antinda déjà Batu, Ankuwa Kudi la Beto, Bakezo na kuya bungisa ba maza ina ba bimana ba pompe. Mais à l'attendant, Betina Vingidi là, il y a une population bakunwa maza ya salité. Ya musalaka nyonso sambongisa ba maza nyonso ya kati ya secteur de Patu ya ke vision ya chef d'État Fachi Beton ya ke vision ya gouverneur de province. Bon moi tubla kaka population beto batela ba bonne fontaine beto men sala samu ya ke bien samu na kosalisa beto santé po ba opération kumatona Patu ba opération kaya vana wan ba maza yimbi yayi ba pang vana kunwa. Alors mule nandi mave population mu ya ikezona munu mingi ba me mansa kufuwa mu mesuka ya u ngemona mukanga ka sentir samu sala ba maza yayi alatanda betina vingila fumu ya province anku ya Zibula Château d'eau. No betu suka TTV bemetu betu sala betu bana interview sana na Kitombe yawo betu mesala interview mais betu na kwenda dia kana ba fontaine kaka betike na 10 bon. Donc télévision ya keve audio yake audio ve radio pe yake vuna rave mais télévision yake ve audio po na audio batu mingi vuna ba mambo mais télévision, radio, moi je suis il est élevé pour baquer sur le terrain. Et le dit enfin.
Botini gato. OK, bato wuti musika accident mo esala. Mpangi ya Congo Central kwa kutoke na 5e borne fontaine ina bakebokela Kimbinda toke kwa kukintwa disambe no mona faso mpangi ya beto mfumototo yala kayala le blanc Congo animekuiza sama na kuinaugurer borne fontaine ya Kimbinda ya utume kuizila kwa kuna kati ya territoire ya Patu na territoire Lukula na secteur ya Patu wala faso bekela kumonina mpangi anikela kuzenga nsinga samu ya monisa ti bamezibula borne fontaine yai bakebokilaka Kimbinda. Très bien. Je crois kala tome katoka kwaku bampangi tome toke kwenda dia kakifulu ankaka biloke mona mais c'est pas facile biloke kumona ba borne fontaine ya Kentama. Voilà. Bampangi ba mesepela yake vraiment tama et tu viens parcourir presque 3 km sans mon quoi atteindre qui fout ba mesala kima ya donc tala kaka faso et yakena kulutila matono mingi bampangi. Tumba. Yelo chele kwa sisi. Combien vraiment non ça musala. Ma photo nyo so ko exploiter comme to kopanda. Et où t'es pas na yo. La vie à coucher du soleil, on ne peut rien. En tout cas, nous sommes dans l'obligation de nous arrêter par ici. Hein? Parce que ça dit bonne fontaine, mais vu tout le monde lumière et le quota, il n'y a pas moyen, il y a qu'au continuer à bonne fontaine, il y a 4. Tout ça, les 6. Bon, mon ligne de parcourir plus ou moins 2-3 km. 2-3 km. Et la facilité, c'est pas que moi, quoi, moi, donc, parcourir presque 2-3 km. 2-3 km. Voilà, awa, tout ce qui c'est awa, tout le monde m'a vraiment très propre. Population basepeli. Moi, Namboka, les Blancs Congo. Est-ce que vous avez dit que vous avez dit souka ou vous avez questionnaire na souka na bombagi pour répondre na Congo central. Pour na yo leader azali nani? Selon nous yo que la leader azanani. Leader ou azala pembe na population. Leader ou azana base. Leader ou intervenir na action sociale, yé wana leader. Mais koloba na ba réseaux sociaux ou bien koloba na ba télévision koyeba français mingi koyeba ki Congo mingi koyeba lingala mingi koyeba ki yombe mingi koyeba ki Swahili mingi ezate olobi oza leader zala na ba action oza na ba action pe un leader zala na population bino moko boto tamboli mboka mobimba bozomona ndenge ba mama bazolingela ngai na ba papa biboba tous les couches balinga ngai pona nini naza na base naza leader il faut que na base kolobate OK koloba na télévision lobi nga naza leader tozo comprendre te ba animateur bayoka na société ba crier bayoka na société bango nyonso bakoma kaka ba leader alors il faut ko cha journaliste na place na ye animateur na place na ye Dialé Lopé na place na ye communicateur pe na place na ye comme biso ba les Blancs Congo tout ça ba grand leader donc vieux leader beno mons mais beaucoup dit ça beno 30 journalistes beno kuisa ça beno mona mugena base pe ba action mona mumbanja beno mos me mona bisalu ke bisalu bija munyonso 35 millions 400 na ba succès nyonso musa ba venir leader la kanga di kolo ani bimisa 35 millions quelques donc même ka so sabao ata toilette ya $1000 ke kwa ndive batunga TTV mais ba na ko tuba ba ke ba leader betu mona ba action betu mona ngena nkango merci beaucoup. Voilà, moi diamba kutuba fioti samuna population yange
ba mama bamekatuka bifulu na bifulu bamekuiza bamelemba ve banda suka bamekuiza kwako mwa fidiambu ya fioti pendant 1 minute ngena tu basala mama yai na batata yai bamekula bamekuba ya kaka babiboba me bakela kutatamana kaka ti bamekuma na tuka tobe clôturer nani yai babona na Fontaine. En tout cas ba mama munu mukefa na confiance abao bao bake batatia batela base baba na vingira mu depuis 7 heures confusion bet kona na boma sana kubaka ba produit na ba musique ya pesa beto moi retard ba me vingira muti 14 heures be me mona ba fatigué ve bet metambula na bao ba kilomètre façon metubila ba na lemba ve kutu ben ba journaliste un mo sabe même kuma kulemba mais ba na kulemba ve alors ba ke ba me ka mona mu ata bi boba kananya na bela odi kulu mu me ka kuma na action ba ke kuma direct ya mvimba ya be me mona bet vana na problème ma foi mon nene be me mona ka échantillon mbazi nde benke mona ndu mbazi na star matono mingi. Merci. Okay. Voilà, merci, hein, merci na Bana Matadi, merci Congo Central, merci monde entier. Ça n'est fini. Qui commence bien, qui finit bien, nous tenons à remercier notre leader du Congo Central est confirmé. Il s'appelle le Blanc Congo Fumutoto Yalaka Yala. Vous avez constaté, noir sur blanc, mesdames et messieurs, comment il a inauguré des bornes fontaines. Portez-vous bien, mesdames et messieurs, à nous revoir peut-être à la prochaine occasion. Nous étions tellement en honneur de nous retrouver ici dans ce territoire bien sûr de Patou. Voilà, nous sommes ici dans le territoire de Lukula, secteur de Patou. Voilà, que Dieu vous bénisse et à nous revoir à la prochaine occasion. Toyeko inauguré bonne fontaine babengango nini kutu Tumba awa 6e bonne fontaine Tumba ndete yango toyeko inauguré awa et puis esili bota la population de bazo maya kitoko tolingi te bato yoko loba ebele eza français te ekotonga mboka eza français te ki Congo te ekotonga Congo central mais oyo ekotonga Congo central ali plus pragmatique bande ko ba plus pragmatique. Merci hein, merci Likilu Kusa na moni Malgaza tellement épuisé, fatigué. Merci beaucoup Paul Mayola, que Dieu vous bénisse. Merci la bande colosso Debre Mazela oazaki na bilili nyoso bomoni Debre Mazela. Coup de chapeau. Merci à la caméraman nyoso bauti partout na Kinshasa, bauti na Mwanda, partout bauti. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine occasion. La lumière des ouvriers et des paysans ainsi que tout opprimé, il n'y a point de doute.